Sir Gavin, ay ka naman sa vlog namin. Ayun. Sayang yung lunch. Shit! Buo! Buo! Ayun. Sayang yung lunch. Buo! Mag-aagawan doon sa ano. Grabe yun. Grabe. Bali mo na yung Tesla ng kain. Yun oh. Basic? Basic oh. Basic. Grabe. Ay, di sir, try mo. Basic oh, basic. Basic. Napakatindi nun, ayaw. Shit!